السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا في حصة جديدة من سلسلة تعلم الفرنسية عن طريق القصص. إذا ستكون هذه تكملة القصة الماضية Le loup et le moissonneur، الذئب والحاصد. Suite. إذا كالعادة سأشرح لكم هذه الكلمات الموجودة في النص قبل القراءة. Tu le lis en gerbe، يعني تربطه حزمات. Tu le lis en gerbe. إذن le verbe lier. On a le verbe lier وليس le verbe lire. Tu le lis. إذن le verbe lire يكون بدون E. Tu lis تكتب L-I-S. هنا le verbe lier I-E-S، يعني كي لا تخلطوا بينهما. Les meules هي الأكوام. Le vent les aère، يعني الريح يهويه أو ينشفه. Transporter ينقل. Le blé القمح. Battre يضرب. Vanner ينخل أو يغربل. Moudre يطحن. Pétrir يدلك. Du levain الخميرة. Cette fois-ci هذه المرة. La patience الصبر. Conseille-moi انصحني. Débrouille-toi دبر أمرك. إذا كالعادة سأقرأ لكم النص قراءة أولية بدون شرح. حاولوا أن تفهموا القصة وانتبهوا إلى طريقة نطق الكلمات. Allez, c'est parti. Tu sèmes ton blé en automne. Il passe l'hiver dans la terre, puis au printemps, il germe. Et en été, on peut le manger? S'écria le loup. Mais que tu es donc pressé, dit le moissonneur. Non, en été, il faut laisser le blé mûrir. Dès que le blé est mûr, tu le coupes, ensuite tu le lis en gerbe. Après ça, tu entasses les gerbes en petites meules pour que le soleil les sèche bien et achève de les mûrir. Et alors, cette fois j'ai du pain? Cria le loup impatienté. Non, tu n'as pas encore de pain, répondit le moissonneur. Il te faut maintenant transporter le blé sec dans la grange, le battre, le vanner, puis porter les grains au moulin, les moudre en farine. Et manger du pain enfin, cria le loup, l'eau à la bouche. Là, un peu de patience, dit le moissonneur. Il faut encore préparer la pâte, la pétrir, y ajouter du levain, attendre qu'elle lève, et quand elle est levée, tu la mets cuire au four. Et alors ce sera du pain, cette fois-ci de même, demanda le loup à bout de patience. Oui, ce sera du pain, dit le moissonneur, et tu pourras le manger. Le loup poussa un profond soupir. Eh bien, non, dit-il, je ne veux pas de pain. Ça ne me tente pas dans ces conditions. Comment ça ne te tente pas? S'étonna le moissonneur. Que veux-tu dire? Trop à attendre et trop de travail, répondit le loup. Conseille-moi plutôt quelque chose qui m'emplisse le ventre plus rapidement. Eh bien, reste dans les bois et débrouille-toi, répondit le moissonneur. Chez les hommes, il faut travailler pour manger.
et il s'en retourna moissonné. الآن سنعيد قراءة القصة مع الشرح. Tu sèmes ton blé en automne. إذن تزرع القمح قمحك في فصل الخريف en automne. Le verbe semer. إذن كما رأيتم في الحصة الماضية طلب الذئب من يعني لمن لم يحضر الحصة الماضية فالذئب طلب من الحاصد أن يعلمه كيف يزرع يعني قال له apprends-moi à semer يعني علمني كيف أزرع القمح ليأكل الخبز. إذن هنا هو يعلمه. Tu sèmes ton blé en automne, il passe l'hiver dans la terre يعني يمضي يعني فصل الشتاء أو البردة في الأرض يعني يتكلم عن القمح. Puis au printemps il germe ثم في فصل الربيع ينبت il germe. Et en été وفي فصل الصيف إذن هنا يقاطعه الذئب. En été on peut le manger s'écria le loup يعني هتف الذئب. Mais que tu es donc pressé كم أنت يعني مستعجل dit le moissonneur. Non, en été il faut laisser le blé mûrir يعني في الصيف يجب أن نترك الزرع يعني ينضج mûrir. Dès que le blé est mûr يعني حالما dès que ريتما أو حالما dès que le blé est mûr حالما يعني القمح ينضج أو يكون ناضجا tu le coupes يعني تقطعه. Ensuite tu le lis en gerbe يعني ثم تربطه tu le lis le verbe lier tu le lis en gerbe le هنا تعود على le blé tu le lis en gerbe تربطه في حزم. Après ça بعد هذا tu entasses les gerbes يعني تكدس هذه الحزم tu entasses le verbe entasser يعني يكدس. Tu entasses les gerbes en petites meules يعني تكدس تلك الحزم على شكل أكوام صغيرة. Pour que le soleil les sèche bien لكي حتى تنشفها الشمس جيدا. Pour que le soleil les sèche bien et achève de les mûrir يعني وتكمل achève c'est le verbe achever يعني يكمل شيئا ينهي عملا achever et achève de les mûrir وتنهي يعني نضجها. Et alors هنا كذلك يقاطعه الذئب. Alors cette fois j'ai du pain هذه المرة يعني سأحصل على الخبز. cria le loup impatienté. صرخ الذئب يعني النافذ الصبر الغير صبور impatienté. Non, tu n'as pas encore de pain. يعني لا ليس لديك بعد خبز répondit le moissonneur. Il te faut maintenant transporter le blé sec dans la grange. يجب عليك il te faut maintenant يجب عليك الآن أن تنقل transporter le blé sec dans la grange. Dans la grange أن تنقل يعني القمح اليابس إلى مخزن الحبوب la grange. Le battre يعني تضربه le vanner تغربله أو تنخله puis porter les grains au moulin ثم تحمل الحبوب إلى الطاحونة au moulin. Les moudre en farine يعني تطحنها على شكل دقيق en farine. Et manger du pain enfin cria le loup يعني وأكل الخبز أخيرا يعني صرخ الذئب. L'eau à la bouche يعني
يتكلم وهو واللعاب في فمه l'eau à la bouche. إذا يرد عليه الحاسد là un peu de patience يعني هنا عليك القليل من الصبر. Il faut encore préparer la pâte يعني يجب عليك أيضا أن تعد العجين préparer la pâte la pétrir تدليكها et ajouter du levain أن تضيف عليها et هنا تعود على يعني la pâte et ajouter أن تضيف فيها du levain الخميرة attendre qu'elle lève يعني تنتظر حتى يعني تختمر attendre qu'elle lève et quand elle est levée عندما تختمر et quand elle est levée tu la mets cuire au four يعني تضعها لكي تخبز في الفرن au four et alors ce sera du pain cette fois-ci tout de même demanda le loup à bout de patience إذن سيكون الخبز ce sera du pain cette fois-ci tout de même يعني هذه المرة على أي حال demanda le loup à bout de patience يعني سأل الذئب وهو في يعني نافذ للصبر وهو في نهاية صبره à bout de patience oui ce sera du pain نعم سيكون خبز dit le moissonneur et tu pourras le manger وستستطيع أكله tu pourras le verbe pouvoir au futur le loup poussa un profond soupir الذئب أطلق pousser au passé simple poussa un profond soupir يعني أطلق تنهيدة عميقة un profond soupir soupir هي تنهيدة eh bien non dit-il je ne veux pas de pain يعني حسنا لا أريد خبزا je ne veux pas de pain ça ne me tente pas dans ces conditions يعني هذا لا يغريني ça ne me tente pas لا يغريني بهذه الشروط dans ces conditions comment ça ne te tente pas يعني كيف لا يغريك comment ça ne te tente pas s'étonna le moissonneur اندهش الحاصد s'étonna le verbe s'étonner au passé simple que veux-tu dire ماذا تريد أن تقول que veux-tu dire trop à attendre يعني الكثير من الانتظار et trop de travail والكثير من العمل répondit le loup conseille-moi plutôt quelque chose qui m'emplisse le ventre plus rapidement يعني انصحني conseille-moi انصحني أحسن بشيء يملأ بطني quelque chose qui m'emplisse تملأ qui m'emplisse le ventre plus rapidement يعني بسرعة أكثر eh bien reste dans les bois et débrouille-toi يعني حسنا ابقى في الغاب ودبر أمرك débrouille-toi répondit le moissonneur chez les hommes il faut travailler pour manger يعني عند الرجال يجب العمل من أجل الأكل et il s'en retourna moissonner يعني واستدار ليحصد ليكمل حصاده et il s'en retourna moissonner le verbe se retourner يستدير أو ينقلب إلى الناحية الأخرى au passé simple et il s'en retourna moissonner إذا كانت هذه هي نهاية هذه القصة إذن هنا سنمر ليس لدينا فقرة vocabulaire سنمر مباشرة إلى هذه الفقرة l'élocution بمعنى تعبير شفوي les travaux des champs يعني أعمال الحقول on énumérera d'après le texte tous les travaux qui sont nécessaires pour obtenir du pain إذا سنعد الأعمال كل الأعمال التي الضرورية التي يجب
أن نفعلها للحصول على الخبز pour obtenir du pain. Alors, il faut labourer la terre. يجب تقليب الأرض. Il faut labourer la terre. Herser قلنا هي تفتيت كومات التراب الكبيرة. Herser, semer le grain en automne. نزرع الحبوب في فصل الخريف en automne. Attendre que le blé germe. ننتظر القمح حتى ينبت. Quand le blé est mûr. عندما يصبح القمح ناضج. Il faut faire la moisson. يجب أن نقوم بالحصاد. La moisson. On le coupe. نقطعه. On le met en gerbe. يعني نضعه في حزمات على شكل حزمات en gerbe. Quand le blé est bien sec. يعني عندما يصبح القمح يابس جيدا. Il faut le rentrer dans la grange. يجب أن ندخله إلى مخزن الحبوب. La grange. Le battre. نضربه. Le vanner. ندخله أو نغربله. Porter le grain au moulin. نحمل الحبوب إلى المطحنة. Et le moudre pour avoir de la farine. ونطحنه كي نحصل على الدقيق. إذن هذه هي مراحل الحصول على الخبز. الآن سنمر إلى فقرة l'orthographe. Que tu es pressé. إذا لدينا هنا pressé. Le verbe pressé كما رأيتم يكتب على هذا الشكل. إذا كما رأينا سابقا في القاعدة ف S entre deux voyelles تنطق Z. يعني إذا كانت لدينا S واحدة فقط فسننطقها pressé. لكن دائما نضع deux S entre deux voyelles لكي ننطق S. لكي يكون لدينا le son S. Alors que tu es pressé Dylan. Il faut laisser. كذلك le verbe laisser. نفس القاعدة لدينا deux S entre deux voyelles كي تعطينا الصوت S. إذا كانت لدينا S واحدة سننطقها laisser. لأن S entre deux voyelles تعطينا le son Z. لذلك نكتبها على شكل deux S. Laissez le blé mûrir, puis tu le coupes. Alors, j'ai du pain, demanda le loup. Alors, du, c'est un article partitif. رأينا سابقا في سلسلة القواعد les articles partitifs نستعملها في الأشياء التي لا يمكن عدها. مثلا الخبز. Du pain, du beurre, du fromage. إذن الجواب هنا بالنفي. Non, tu n'as pas encore de pain. يعني ليس لديك بعد خبز. إذا لاحظوا هنا عندما تكون لدينا la négation النفي فإن du تتحول إلى de. لا يمكننا أن نقول tu n'as pas encore du pain لكن tu n'as pas encore de pain. إذا رأينا هذه القاعدة أيضا في سلسلة القواعد دائما عندما تكون لدينا la négation النفي دائما du أو de la أو des فإنها تتحول إلى de. دائما بعد النفي تكون لدينا de. Il faut faire de la farine. إذن هنا لدينا de la كذلك article partitif. De la farine. لكن عندما يكون لدينا اسم مذكر un nom masculin مثل le pain نضع du. Du pain, de la farine. Préparer la pâte et la faire cuire. Alors, tu pourras manger du pain. إذن إلى هنا تنتهي حصة اليوم. أتمنى أنكم قد استفدتم وتعلمتم أشياء جديدة. لا تنسوا دائما أن تدعمونا بالضغط على زر لايك وأن تكتبوا تعليق أسفل الفيديو فهذا يدعمنا كثيرا وشكرا لكم وإلى الحصة المقبلة. إذن الحصة المقبلة ستكون آخر حصة في هذه السلسلة بإذن الله.